स्कूटी बाय थुताई कलांगजागै लांगमा चौखा बिशिदकची उमननि प्रफुल्ल नाथ मुगै चाकरा उत्तर त्रिपुरा धर्मनगर आनंद बाजार आमचाई देवबर्मा बस्तिव कक्तिसालनि सानजा जरा स्कूटी बाय थुताई कलांगजागै लांगमा चौई थांगा बिशिदकची उमननि प्रफुल्ल नाथ मुगै चाकरा ब राजनगर आमचेनि हनै सावै मानखा लाहार पाटिमुं पाटिनाय स्कूटीओ तानाय खरबनै प्रणय त्रिपुरा बाय अनुपम सानुवाल सागदुखुमान मानि कक्तमा यागुलो हरबथनाय ब्रिन्दिया रकफायै खरक थामनो खरसाबै धर्मनगर हांकर साकामनगर तलां थांकेनो डॉक्टर प्रफुल्ल नाथनो थिका हनै सावै मानखा तै सागदुखुमाननाय खरगनै दाबक साकामनगर साकनाय जगै दंमानि कक्तमा काशाखा এখানে জাস্ট প্রফুল্ল নাথ নামে একটা পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে আইসে আর কি তো কাছে আরটি আর কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো যখন আমি পেশেন্টটা রিসিভ করলাম দেখলাম আর কি মানে কোনো ভাইটালস নাই, কোনো পালস নাই, হার্টবিট কিছু পাইতেছে না আর কি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন নাই। তো অনেকবার সিপিআর দিলাম, সিপিআর দেওয়ার পরে কোনো রিভাইভ করছে না। তো এরপর দিয়ে ট্রাই করছি, আরও চেষ্টা করছি যে এখানে বাঁচানো যায়নি, কিন্তু কোনো বাঁচানো গেছে না। ইসিজি করলাম, ফ্লাইট লাইন হলো, তো পেশেন্টকে ডেট ডিক্লেয়ার করলাম আর কি। আনন্দবাজার যাওয়ার আগে দেববর্মা বস্তি একটা কল হয়েছে, মানে একটা বাইকে পথচারীরা ধাক্কা মারছে, পথচারী স্পট ডেটও হয়ে গেছে, হসপিটাল আমার ডাক্তার ডেট ঘোষণা করছে। বাইকের নাম্বারটা এখনো কালেকশন করতে পারছি না, রাইব যে পথচারী ছিল তাই নাম প্রফুল্ল নাথ। প্রফুল্ল নাথ বাড়ি 60 বছর, বাড়ি রাজনগর। আর বাইকে যারা আসলো দুইজন, প্রণয় ত্রিপুরা 19 বছর, বাড়ি মধুবন 2 নম্বর ওয়ার্ড। আরেকজন আসলো অনুপম সোনোয়াল 27 বছর, সে মধুবনও থাকে, তার বাড়ি আসাম। মানে কখন হয়েছিল ঘটনাটা আপনাদের সঙ্গে? অনুমানে 7:30 দিকে এরকম হইব, তখনই ফোন আইছে। হ্যাঁ, ওই দেববর্মা বস্তি এই জায়গাতেই পথচারীরা মানে বাইক দিয়ে মানে আঘাত করে রাস্তার মধ্যে হাইয়ের মধ্যে। তা আপনারা মানে যখন নিয়ে এসেছেন তাই ডাক্তার কি হয়েছে? ডাক্তার ডেট ঘোষণা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির নামটা কিনা বললেন? প্রফুল্ল নাথ, 60 বছর বয়স। বাইকেই মারছে না? বাইকে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी, और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।